पुष्पा शिवालिनी तो तुली लोगे को पुष्पा पुष्पारा साला में झुकेगा नहीं हालत तो भरोसा है शिवाली ने तुली लगे गुदा सही जुदा दे चल पुष्पा তোরা দিন এলে প্রতিবন্ধী হলার মতো বেহাকা কি হয়ে বড় দুঃখর হাতা একদিন না সই শুরু করতাম গেনি বের গেইনি আতি আমি বেহা করে দিই বাদ দে আর তা সব পুষ্পা ওইটারই শিবালিনী তুলি লইছি রে তুই না শিবালি রে তুললে সুজা তোর এত বড় সাহস এ বেড়া এই ধর কাজ করে আইলে যাবো শিবালিনী বলি যাবো पुष्पाराज साला में झुकेगा नहीं तू की मनो गजुस पास করে নিলে পুষ্পারাজ ঝুঁকে যাবে দে শুধু ঝুকুম দে না ডাইরেক্ট লেডি যাই দে পাস করে দিও না দে ये क्या हो गया अभी मैं गाली नहीं दे सकता प्लीज हमें क्षमा कर दो